Lama-lama. बार बार करो विनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरण न लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेद, काल कर्म के जाल में रही भोगत खेदा। जगत जीव भरमत फिर नित चारो खानी, ज्ञानी जोगी पिल रहे सब मन के खाली। भाग्य जगा में राधिका मिल सदगुरु आए, राधा स्वामी धाम का वही रजनाही। ऊंचा से ऊंचा रे शहर अहर हर ठिकाने, बिना संत पावे नहीं शुद्ध शब्द निष्ठाने। राधा स्वामी नाम की महिमा महिमा सुनाए, मेरा अनुराग जगाय के घर पांच भाई। साधु संग कर सार रस मैंने भी आओ खाए, प्रेम लगा गुरु चरण में मन संतनाए। तड़को वे कलर यश पे घर जाए, दर्शन रसन निधन रहे मन स्थिर गाए। सूरज चढ़े आकाश में पर शब्द विलासा, धाम धाम निरखत चले पाए निज घर वासा। यो आस्था मेरे मन बसे रह चेत उदासा, विनय सुनो कृपा करो निज चरण निवासा। तुम बिन कोई समरथ नहीं दस मागो दाना, प्रेम धार वर्षा करो बोलो अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी, शुकर करूँगा वत रहूं निज राधा स्वामी। तुम बिन कोई समर्थ नहीं दस मागो दाना, प्रेम धार वर्षा करो बोलो अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी, शुकर करूँगा वत रहूं निज राधा स्वामी। शुकर करूँगा वत रहूं निज राधा स्वामी। बार बार करे जोड़े कार सविनय करो पुकार, साधु संगम ही देव निता परम गुरु दातार। कृपा सिंधु समर्थ पुरुष आदि अनादि अमर, राधा स्वामी परम पितु मेरु सदा उदार। बार बार बल जाओ तन मन यारो चरणे पुर, क्या खुले में मेहर करे जस कृपा। धन्य धन्य गुरुदेवा दया सिंधु पूर्ण धनी, नित्य करूं तुम सेवा। अचल भक्ति मय देव प्रभु दीनाधीनानाथ, हाथ गहा तुम ध्यान करो अब राखो नित साथ। दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ, सब विधि अवगुण भार मन प्रभु राखो मेरी लाज। तुम द्वारे अब मैं पड़ा राधा स्वामी गुरु समर्थ, तुम बिन और न दूसरा अब करो दया वरद कषा। तुम द्वारे दे विलंब दया करो मेरे साया, देव प्रेम के नाथ दुख सुख कुछ पावे नहीं सुने सब दुबात। दया करो मेरे साया, देव प्रेम के नाथ दुख सुख कुछ पावे नहीं सुने सब दुबात। बार बार कर जोड़े बार सविनय करो पुकार, साधु संगम ही देव निता परम गुरु दातार। साधु संगम ही देव निता परम पिता दातार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं
तत्पदं दर्शितं तेन तस्मै श्रीगुरवे नमः अज्ञानतिमिरङ्गस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः स्थावरत्नमध्यात्मं येन कृष्णं चराचरं तद्बोधं दर्शितं तेन तस्मै श्रीगुरवे नमः चित्रूपेण परिपातं कलपुष्पं चराचरं तद्बोधं दर्शितं तेन तस्मै श्रीगुरवे नमः नागुरेकं तत्त्वं नागुरेकं तपः तत्त्वज्ञानतिपरन्नास्ते तस्मै श्रीगुरवे नमः जगन्नाथ श्री जगन्नाथ मधुगुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरुरात्माधीश गुरु परमदैवोत्तमं गुरु परं धरणास्ते तस्मै श्रीगुरवे नमः ब्रह्मानन्दं परमशोभदं केवलं ज्ञानमुद्यं नन्दादिरङ्गगणसदृशं एकमनित्यं निर्मलमजलं सर्वदेशाक्षिभूतं भवादीदं त्रिगुणरहितं सद्गुरुत्वं नमामि सद्गुरुत्वं नमामि सद्गुरुत्वं नमामि। जय गुरु। जय गुरु। राधाकृष्ण भाई खूब सुंदर भाव सान्ध्य विनती प्रार्थना करिसेंती। वर्तमान सत्यानुष्ठान पाठ करने बहलार शिव सुंदर दत्ता भाई को अनुरोध करुच्ची से वर्तमान सत्यानुष्ठान पाठ करेंगे। दादा जय गुरु। जय गुरु। हाँ श्री श्री ठाकुर श्री हस्त लिखित सत्यानुसरण ओडिया अनुवाद पाठ। अर्थ मान जस इत्यादि पाइबा आशारे मते ठाकुर सजाई भक्त हुओ नहीं, सावधान हुओ ठकी जीव। तुमर ठाकुरत्व जाग्रत नहेले केही तुमर केन्द्र भी नुहंती ठाकुर भी नुहंती, फांकी देले ताहा ही पाइबो। भारतर अवनति डी जेनेरेशन सही समय आरंभ होईछि, जो समय भारतवासी पाखरे अमूर्त भगवान असीम होई उठिछंती। ऋषि को बाद दे ऋषिवाद उपासना आरंभ होईछि। भारत जदि भविष्यत कल्याण को आह्वान करने चाह तेबे संप्रदायगत विरोध भूली जगतर पूर्व पूर्व गुरु मानक प्रति श्रद्धा संपन्न हुओ। आउ तुमर मूर्त और जीवंत गुरु बा भगवान को प्रति आसक्त अटैच हुओ एवं सही मानक ही स्वीकार कर जो माने तांको भल पाती, कारण पूर्ववर्ती को अधिकार करी परवर्ती आविर्भाव। अनुताप कर किंतु स्मरण रख जेपरी पुनराय अनुतप्त हेबाकू न पड़े। जेतेबेले तुमर कुकर्म पाई तुमे अनुतप्त हेबो सेतेबेले परम पिता तुमको क्षमा करिवे। आउ क्षमा पाइले ही बुझी पारिबो तुम हृदय रे पवित्र सांत्वना आसुछि। आउ ता हेले ही तुमे विनीत शांत और आनंदित हेबो। जे अनुतप्त होई मध्य पुनराय सही प्रकार दुष्ट मोरे रथ हुए बुझीबाकू हेबो। से सतर ही अत्यंत दुर्गति रे पतित हेबो। केवल मुहे मुहे अनुताप करिबा अनुताप नुहे, ताहा आहुरी अंतर रे अनुताप आसीबार अंतराय। प्रकृत अनुताप आसिले ताहार समस्त लक्षण ही उणा अधिके प्रकाश पाए। बाणी नंबर 13। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। जय गुरु। परम दयाल श्री ठाकुर पवित्र सत्यानुष्ठान पाठ को खूब सुंदर भाव स्पष्ट भाव पाठ कले। इष्ट प्राण गुरु भ्राता शिव सुंदर दत्त भाई बहलार तांकर सर्वांगीन मंगल पाई परम पिता निकट प्रार्थना करे। आज एक पवित्र दिवस आम मान को यह पवित्र दिवस कर तोली बहला ग्रामर
ଇଷ୍ଟପ୍ରାଣ ଗୁରୁ ଭ୍ରାତା ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଦତ୍ତ ଭାଇ ତାଙ୍କର ନାତି ଜନ୍ମଦିନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ତାଙ୍କର ନାତି ହେଉଛି ଶୁଭସୁନ୍ଦର ଦତ୍ତ, ତାଙ୍କ ବାପା ହେଉଛି ଶିବସୁନ୍ଦର ଦତ୍ତ। ସେ ତାଙ୍କର ନାତିର ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ପରମ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଭୋଗ ଅର୍ଘ୍ୟ ନିବେଦନ କରି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ସର୍ବପ୍ରଥମ ସେ ଶୁଭସୁନ୍ଦର ଦତ୍ତର ଇଷ୍ଟୀକୃତ ଜୀବନ ପାଇଁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ତଥା ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଦତ୍ତ ଭାଇଙ୍କର ପଞ୍ଚ ମହାଜୀବନ ସୁନ୍ଦର ଉନ୍ନତ ହୋଇ ଉଠୁ, ଏହା ହିଁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଜି ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭକ୍ତି ନିବେଦର ପ୍ରଥମ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସୁଦୂର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଆମର ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣ ଗୁରୁଭ୍ରାତା ନାରାୟଣ ଚାନ୍ଦ ଭାଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନାରାୟଣ ଚାନ୍ଦ ଭାଇକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟଗୁରୁ ଦାଦା। ଦାଦା ଜୟଗୁରୁ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶୁଭୁଛି ତ? ଶୁଭୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ସୁନ୍ଦର ଶୁଭୁଛି, ପରିବେଷଣ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା। ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କର ସଦ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ଭଜନଟି ଗାନ କରୁଛି। আমার গানের সুরে চেতনার ছাড়া আবার সবুজ করে সংসার সাহারা আমার গানের সুরে চেতনার ছাড়া আবার সবুজ করে সংসার সাহারা বিশ্বপিতার পায়ে অর্ঘ্য দিয়ে ভেঙে দীপ রোগ মরণের খরা বিশ্বপিতার পায়ে অর্ঘ্য দিয়ে ভেঙে দীপ রোগ মরণের খরা আমার গানের সুরে চেতনার ছাড়া আবার সবুজ করে সংসার সাহারা আদেশ নির্দেশ মেনে চলার আবেগ সবারে করুন দান প্রাণে গতিবেগ চলার আদেশ নির্দেশ মেনে চলার আবেগ সবারে করুক দান প্রাণে গতিবেগ ভক্তি স্তুতি এনে দিয়ে যারা দিশাহারা সবার মুক্তির ধন্য হোক তারা ভক্তি স্তুতি এনে দিয়ে যারা দিশাহারা সবার মুক্তির ধন্য হোক তারা আমার গানের সুরে চেতনা ছাড়া আবার সবুজ করে সংসার সাহারা
মাঝে সকলের সাথে যুক্ত হোক প্রিয়তম প্রতিষ্ঠার ব্রতে মহামিলনের মাঝে সকলের সাথে যুক্ত হোক প্রিয়তম প্রতিষ্ঠার ব্রতে বিশ্ব আলোকিত করে সর্বভয়হারা পরম মুক্তির পথে যাক ছুটে তারা বিশ্ব আলোকিত করে সর্বভয়হারা পরম মুক্তির পথে যাক ছুটে তারা আমার গানের সুরে চেতনার সাড়া আবার সবুজ করে সংসার সাহারা বিশ্ব পিতার পায়ে অর্ঘ্য দিয়ে ভেঙে দিক রোগ মরণের কারা আমার গানের সুরে চেতনার সাড়া আবার সবুজ করে সংসার সাহারা আবার সবুজ করে সংসার সাহারা আবার সবুজ করে সংসার সাহারা। জয় গুরু। জয় গুরু। খুব ସୁନ୍ଦର ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଭାବଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଜନକୁ ପରମ ଦୟାଳୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତଥା ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କ ସ୍ୱରଚିତ ଭଜନ ଆମର ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣ ଗୁରୁ ଭ୍ରାତା ନାରାୟଣ ଚାନ୍ଦ ଭାଇ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ତାଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ଶାନ୍ତି ନିରାମୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ସୁଦୂର ଭୁବନେଶ୍ୱର ହମାଦିପାଳି ମହାନ୍ତି ମା। ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ମା ଜୟ ଗୁରୁ। ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କ ବିରଚିତ ଏହି ଭଜନଟି। ପତିତ ପାବନ ପରମ ଦୟାଳ পুরুষোত্তম হরি তব করুণায় স্নেহের ছায়া যাই যে আমরা তারি পুরুষোত্তম হরি পতিত পাবন পরম দয়াল পুরুষোত্তম হরি পতিত পাবন পরম দয়াল পুরুষোত্তম হরি তব করুণায় স্নেহের ছায়া তব করুণায় স্নেহের ছায়া যাই যে আমরা তরি
পুরুষোত্তম হরি পতিত পাবন পরম দয়াল পুরুষোত্তম হরি গুণাত মোরাতি গুণাহীন বুদ্ধি বৃত্তি সকালিখীন ও গুণাত মোরাতি গুণাহীন বুদ্ধি বৃত্তি সকালিখীন তুমি না দাঁড়িয়ে রাখিলে জানি না তুমি না ধরিয়া রাখিলে জানি না কখন যেতাম মরি পুরুষোত্তম হরি পতিত পাবন পরম দয়াল পুরুষোত্তম হরি পতিত পাবন পরম দয়াল পুরুষোত্তম হরি নাহি অন্তরে ভকতি রতন সেবা করে কহি শিখিনি কখন নাহি অন্তরে ভকতি রতন সেবা করে কহি শিখিনি কখন বোধ জ্ঞানীর মোরাতি দিন থাকো অন্তরে ভরি হে বোধ জ্ঞানীর মোরাতি দিন থাকো অন্তরে ভরি হে করি প্রার্থনা রাতুল চরণে রহিও সততাই দাসী মনে করি প্রার্থনা রাতুল চরণে রহিও সততাই দাসী মনে চরণে ধরিয়া রেখো কিঞ্চনে চরণে ধরিয়া রেখো কিঞ্চনে যেও না সরি পুরুষোত্তম হরি পতিত পাবন পরম দয়াল পুরুষোত্তম হরি পতিত পাবন পরম দয়াল পুরুষোত্তম হরি তব করুণায় স্নেহের ছায়া তব করুণায় স্নেহের ছায়া যাইছি আমরা তরি পুরুষোত্তম হরি পতিত পাবন পরম দয়াল পুরুষোত্তম হরি পুরুষোত্তম হরি পুরুষোত্তম হরি জয় গুরু। মা জୟଗୁରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଜନ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କ ରଚିତ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭାବ ଭକ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଜନକୁ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିବେଷଣ କଲେ ଆମର ହମା ଦୀପାଳି ମହାନ୍ତି ମା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟକୃତ ଜୀବନ ପାଇଁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ତୃତୀୟ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ବାରିପଦାର ବିଜୟ ବୈଜୟନ୍ତୀ ବେହେରା ମା। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତୃତୀୟ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ।
দা জয়গুরু। মা জয়গুরু। কথা দয়াল তুমি দাও দেখা মোরে, কথায় আছো দয়াল তুমি দাও দেখা মোরে, চলিতে না পারি প্রভু তুমি বিনি জগতে, চলিতে না পারি প্রভু তুমি বিনি জগতে, কথায় আছো দয়াল তুমি দাও দেখা মোরে, কথায় আছো দয়াল তুমি দাও দেখা মোরে, চলিতে না পারি প্রভু তুমি বিনি জগতে, চলিতে না পারি প্রভু তুমি বিনি জগতে, কথায় আছো দয়াল তুমি, তুমি সত্য তুমি মুক্তি তুমি পরম পিতা, তুমি শক্তি তুমি মুক্তি তুমি পরম পিতা, তোমার চরণ ছাইতে করো মোদের কৃপা, করো মোদের কৃপা, হাত ধরো গো প্রভু সংকট জানি না তাই, হাত ধরো গো প্রভু সঠিকটা জানি না তাই, কথায় আছো দয়াল তুমি দাও দেখা মোরে, কথায় আছো দয়াল তুমি দাও দেখা মোরে, চলিতে না পারি প্রভু তুমি বিনি জগতে, চলিতে না পারি প্রভু তুমি বিনি জগতে, কথায় আছো দয়াল তুমি, সবাই ভাবে নিজেকে নিয়ে কেউ ভাবে অপরে তরে, সবাই ভাবে নিজেকে নিয়ে কেউ ভাবে না পরে তরে, ভালোবাসায় নেকে মনে কে হবে গো জীবনে, কে হবে গো জীবনে, পথ দেখাও গো প্রভু থাকি যেন সবে মিলে, পথ দেখাও গো প্রভু থাকি যেন সবে মিলে, কথায় আছো দয়াল তুমি দাও দেখা মোরে, কথায় আছো দয়াল তুমি দাও দেখা মোরে, চলিতে না পারি প্রভু তুমি বিনি জগতে, চলিতে না পারি প্রভু তুমি বিনি জগতে, কথায় আছো দয়াল তুমি, পরের কষ্ট দেখে দয়াল কান্দি তোমার হৃদয়, পরের কষ্ট দেখি দয়াল কান্দি তোমার হৃদয়, দূর করো দুঃখ প্রভু ঘোচ সবার বাধা, ঘোচ সবার বাধা, তুমি বিনিয়োগ প্রভু মিথ্যে জগৎ সংসার, তুমি বিনিয়োগ প্রভু মিথ্যে জগৎ সংসার, কথায় আছো দয়াল তুমি দাও দেখা মোরে, কথায় আছো দয়াল তুমি দাও দেখা মোরে, চলিতে না পারি প্রভু তুমি বিনি জগতে, চলিতে না পারি প্রভু তুমি বিনি জগতে,
কথায় আছো দয়াল তুমি দাও দেখা মোরে, কথায় আছো দয়াল তুমি দাও দেখা মোরে, চলতে না পারি প্রভু তুমি বিনি জগতে, চলিতে না পারি প্রভু তুমি বিনি জগতে, কথায় আছো দয়াল তুমি। জয় গুরু। মা জয়গুরু। ତୃତୀୟ ଭଜନ ମଧ୍ୟ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭାବଭକ୍ତି ସହକାରେ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି ଆମର ବିଜୟ ବୈଜୟନ୍ତୀ ମା ବାରିପଦାରୁ। ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଇଷ୍ଟ ପଥରେ ହିଁ ଆଗେଇ ଚାଲୁ, ଏହା ହିଁ ପରମପିତା ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କରସ୍ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ବାରିପଦାର ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଧାନ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରସ୍ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ ଭାଇ। ଜୟ ଗୁରୁ। विश्व चराचर भव संसार, सृजन किया है सचमत्कार, आदि कारण नारायण मेरे ठाकुर जी, आदि कारण नारायण मेरे ठाकुर जी, हो मेरे ठाकुर जी। विश्व चराचर भव संसार, सृजन किया है सचमत्कार, विश्व चराचर भव संसार, सृजन किया है सचमत्कार, आदि कारण नारायण मेरे ठाकुर जी, हो आदि कारण नारायण मेरे ठाकुर जी, हो मेरे ठाकुर जी। विश्व चराचर भव संसार, सृजन किया है सचमत्कार, विश्व चराचर भव संसार, सृजन किया है सचमत्कार, आदि कारण नारायण मेरे ठाकुर जी, आदि कारण नारायण मेरे ठाकुर जी, हो मेरे ठाकुर जी। सूर्य चंद्र नक्षत्र सितारे जिस चरणन में रहते समाये, सूर्य चंद्र नक्षत्र सितारे जिस चरणन में रहते समाये, सूर्य चंद्र नक्षत्र सितारे जिस चरणन में रहते समाये, धरती गगन अंतरिक्ष में भी, धरती गगन अंतरिक्ष में भी महिमा उनका गाथा गाए, धरती गगन अंतरिक्ष में भी महिमा उनका गाथा गाए, मालिक ईश्वर आए हैं मेरे ठाकुर जी, हो मालिक ईश्वर आए हैं मेरे ठाकुर जी, हो मेरे ठाकुर जी। विश्व चराचर भव संसार, सृजन किया है सचमत्कार, विश्व चराचर भव संसार, सृजन किया है सचमत्कार, आदि कारण नारायण मेरे ठाकुर जी, आदि कारण नारायण मेरे ठाकुर जी, हो मेरे ठाकुर जी। भूत भविष्य वर्तमान के स्वामी परम पिता विधि करता, भूत भविष्य वर्तमान के स्वामी परम पिता विधि करता, भूत भविष्य वर्तमान के
स्वामी परम पिता विनती करता, चरण कमल में मरण कभी, चरण कमल में मरण कभी, प्रभु करुणा अमृत पाता। आह चरण कमल में मरण कभी, प्रभु करुणा अमृत पाता। मरण तारण आए हैं मेरे ठाकुर जी, हो मरण तारण आए हैं मेरे ठाकुर जी, हो मेरे ठाकुर जी। विश्व चराचर भव संसार सृजन किया है ऐसा चमत्कार, विश्व चराचर भव संसार सृजन किया है ऐसा चमत्कार। आदि कारण नारायण मेरे ठाकुर जी, आदि कारण नारायण मेरे ठाकुर जी, हो मेरे ठाकुर जी। माता पिता सखा बंधु भाई सर्वरूप दिया अंतर में, माता पिता सखा बंधु भाई सर्वरूप दिया अंतर में, माता पिता सखा बंधु भाई सर्वरूप दिया अंतर में। जीव जगत को शरण मिले, आह जीव जगत को शरण मिले, प्रेम मगन बस जीवन में। जीव जगत को शरण मिले, प्रेम मगन बस जीवन में। पालक पिता प्रभु आए हैं मेरे ठाकुर जी, हो पालक पिता प्रभु आए हैं मेरे ठाकुर जी, हो मेरे ठाकुर जी। विश्व चराचर भव संसार सृजन किया है चमत्कार, विश्व चराचर भव संसार सृजन किया है चमत्कार। आदि कारण नारायण मेरे ठाकुर जी, आदि कारण नारायण मेरे ठाकुर जी, हो मेरे ठाकुर जी। विश्व चराचर भव संसार सृजन किया है चमत्कार, विश्व चराचर भव संसार सृजन किया है चमत्कार। आदि कारण नारायण मेरे ठाकुर जी, हो आदि कारण नारायण मेरे ठाकुर जी, हो मेरे ठाकुर जी। विश्व चराचर भव संसार सृजन किया है चमत्कार, विश्व चराचर भव संसार सृजन किया है चमत्कार। आदि कारण नारायण मेरे ठाकुर जी, आदि कारण नारायण मेरे ठाकुर जी, आदि कारण नारायण मेरे ठाकुर जी, आदि कारण नारायण मेरे ठाकुर जी। जय गुरु। जय गुरु। खूब सुंदर भाव कोरस परिवेशन कली, समस्तଙ୍କର मन प्राण को मुग्ध कर तोड़िଛନ୍ତି ଆମର इष्ट प्राण गुरुभ्राता राधाकृष्ण प्रधान भाई बारिपदार, ତାଙ୍କର सर्वांगीन मंगल भाई परम पिता निकट प्रार्थना करे। वर्तमान कीर्तन परिवेशन हब, कीर्तन परिवेशन करिया पई आम सहित युक्त होइଛନ୍ତି अपेक्षारत सम्माननीय धर्म जाजक विजय कुमार दास भाई, ताको अनुरोध करुछि से वर्तमान कीर्तन परिवेशन करिवे। जय गुरुदास। जय गुरु। धन्य यही धरा धूली प्रभु तुम आगमने धन्य यही धरा धूली प्रभु तुम आगमने प्रभु आसी विराजित
यही धरा धामे प्रभु आसी विराजिच यही धरा धामे धन्य यही धरा धूली प्रभु तुम्हारा माने धन्य यही धरा धूली प्रभु तुम्हारा माने धन्य यही धरा धूली प्रभु तुम्हारा माने धन्य यही धरा धूली प्रभु धरा धामे नित्य लीलामय प्रभु तुम्हें सर्वमान प्राणे नित्य लीलामय प्रभु तुम्हें सर्वमान प्राणे नित्य लीलामय प्रभु तुम्हें सर्वमान प्राणे नित्य लीलामय
ধরা ধামে বান্ধিয়ছ সংসারকু মোর ডোরিরে বান্ধিয়ছ সংসারকু মোর ডোরিরে ভবজরে নাউয়া মনারে ভবজরে যুগে যুগে আসুক প্রভু ধর্ম সংস্থাপনে যুগে যুগে প্রভু ধর্ম সংস্থাপনে যুগে যুগে আসুক প্রভু ধর্ম সংস্থাপনে যুগে যুগে প্রভু ধর্ম ধরা ধামে যুগে যুগে আসুক প্রভু ধর্ম সংস্থাপনে 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 ধরা ধামে জগতর নাথ প্রভু মোরি দয়ারে জগতর নাথ প্রভু মোরি দয়ারে যায় সপুরি প্রাণরে যায় সপুরি প্রাণরে দয়া দয়া
জয় গুরু। ଜୟ ଗୁରୁ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମ୍ମାନନୀୟ ଧର୍ମ ଯାଜକ ବିଜୟ କୁମାର ଦାସ ଭାଇ ଉଦଣ୍ଡ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ସହଜୀଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଏହିପରି ଉଦଣ୍ଡ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଷ୍ଟୀକୃତ ଜୀବନ ପାଇଁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। খুব সুন্দর ভাବରେ ভজন কোরস কীর্ତ୍ତন ସମାହିତ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଷ୍ଟ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ମାନନୀୟ ଧର୍ମଯାଜକ ପ୍ରଣବେଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଦା ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜିକାର ଏଇ ସଂଘ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ପୁରୋଧା ମହୋଦୟ, ଋତିକ ମଣ୍ଡଳୀ, କର୍ମୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଗୁରୁଭତା ମଣ୍ଡଳୀ, ମାତୃମଣ୍ଡଳୀ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଜୟ ଗୁରୁ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ଏଇ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆମ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଆଜିକାର এই ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଦତ୍ତ ଭାଇ ବହଳଦାରୁ। ତାଙ୍କର ନାତିର ଶୁଭ ସୁନ୍ଦର ଦତ୍ତ ତାଙ୍କର ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମଦିନ, 2 ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇ ସାରିଲା। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ନିବେଦନ କରେ ତାର ଇଷ୍ଟିକୃତ ଜୀବନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଯେଭଳି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧରି ଆହୁରି ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହିଁ ଜୀବନରେ ଆଶ୍ରୟ କରି ସେଇ ଛୁଆଟି ବଡ଼ ହୋଇ ଇଷ୍ଟ କର୍ମରେ ଲାଗୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନଲାଖି ମଣିଷଟେ ହେଇପାରୁ, ଏତିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଏବଂ ଆଜିକାର ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଗୁରୁ ଭାଇ ଓ ମା ମାନେ ଯେଭଳି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧରି ଆହୁରି ଆହୁରି ଇଷ୍ଟକୃତ ଜୀବନ ଲାଭ କରନ୍ତୁ, ଏତିକି ପରମ ପ୍ରେମ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଆଜିକାର ଯୋଉମାନେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କଲେ ବହୁତ ଭାବ ମଧୁର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜିକାର ଯିଏ ଆମ ସହିତ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେବେ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଆମର ଇଞ୍ଜିନିୟର ସନାତନ ନାୟକ ଭାଇ, ସିଏ ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡି ହେବେ। ସେ ପୁଷ୍ପଗିରି ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ ଏବଂ ଖୁବ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଆଲୋଚନା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ମହାମାରୀ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବାଟା ଯୋଉ ଦୁର୍ହ ବ୍ୟାପାର ଥିଲା, ପ୍ରଥମ 2-3 ମାସ ଆମେ ଯୋଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଟିକେ ନ ପାଇ, ମନ୍ଦିର ଟିକେ ନ ଯାଇ, ଦେଓଘର ନ ଯାଇ ଯୋଉ ମନରେ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଥିଲୁ, ତାହା ଏଇ ଅନଲାଇନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଟିକେ ଖୋରାକ ଯୋଗେଇଛି। ଆମେ ସେଇ ଯୋଉ ତୃଷ୍ଣାରେ ବଞ୍ଚୁଥିଲୁ ତାହା ଆମକୁ ମାନେ ସେଇ ଅମୃତ ଭଳିଆ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଲାଗୁନି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠୁ ଦୂରରେ ଅଛେ ବା ଲାଗୁନି ଆମେ କୋଉ ସତ୍ସଙ୍ଗରୁ ଆମେ ଦୂରରେ ଅଛେ। ଏଇ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କ ଯୋଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ବା ସକାଳେ ଅନଲାଇନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରତି ସମୟରେ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଶଙ୍ଖ ବାଜିବା ମାତ୍ରେ ଯୋଉ ପ୍ରେୟାର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତାପରେ ଧ୍ୱନି ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଯେଭଳି ଲାଗେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛେ। ଆମର ସମୟ ଯେମିତି ଅତିବାହିତ ହେଉଛି, ସମୟ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଟକି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିବା ଫଳରେ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ଟିକକ ପାଉ, ତାହା ଗୋଟେ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଯାହା କ୍ଳାନ୍ତି କରିଥାଉ, ଯାହା ପରିଶ୍ରମ କରିଥାଉ, ତାହାର ଉପଶମ ଘଟେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧରିବାର ଯୋଉ ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଗୁରୁ ଭାଇ ଯୋଉମାନେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯାଜନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନୁଭୂତି ଟିକକ ଆମେ ଯୋଉ ପାଉ, ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହୁଏ, ଆମେ ଆମର ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅନୁଭୂତିରୁ ଆମେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରୁ ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରୁ ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଶିଖି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ଲୀଳା କୀର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ଆମେ ଟିକକ ପାଉ, ତାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଟିକକ ପାଉ, ଠାକୁର କହିଲେ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନତା ହିଁ ସବୁ ଦୁଃଖର କାରଣ। ଆମେ ଯାହା ଯାହା ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛୁ, ଆମେ ଆମ ଅଜ୍ଞାତ ବିଷୟରେ, ଅଜ୍ଞତା ହିଁ ସେ ଦୁଃଖ ଗୁଡାକ ଆସେ। ଆମେ ଯେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜରିଆରେ, ସେ ଅଭିଜ୍ଞତାର ମଧ୍ୟ ସେ ଜ୍ଞାନଟା ଆସେ। ଆଉ ସେ ଅଭିଜ୍ଞତା କେମିତି ହବ, ଯେଭଳି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ପ୍ରଭୁ ମତେ ସେଇ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଦେୟ, ସାଧୁ ସଙ୍ଗମୟ ଦେଓନି ତ ପରମ ଗୁରୁଦାତା। ଆମେ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଠାକୁର ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁ। ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଦେଲେ କଣ ହବ, ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଦେଲେ ଆମେ ସେଇ ପଜିଟିଭ ଭାଇବ୍ରେସନ, ପଜିଟିଭ ଜିନିଷ ଆମେ ସବୁ ଟିକକ ପାଇବା। କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆରେ ଆଜିକାଲି ସବୁ ନେଗେଟିଭ, ଆପଣ ପେପର ଖୋଲିଲେ ନେଗେଟିଭ, ଟିଭି ଖୋଲିଲେ ନେଗେଟିଭ,
जहाँ सांगरे मिसिबे तार मध्य नेगेटिव किंतु आम जो पॉजिटिव वाइब्रेशन देखिबा पॉजिटिव जिंस हमर सत्संग व्यतीत कोहुडी हम पृथ्वी रे हमें देखिया को मिलुनी पॉजिटिव लोक मिलिया मुश्किल ए जो कोरोना माध्यम जेति की मृत्यु संख्या हुए ताहार अधिकांश कारण ए जो ब्रेन डिजीज बा हमर मेंटल शॉक जोगु आस्ते आस्ते जना पडुची कारण जेते बेले हम किछि रोग नथिबो किछि आमे जो परिवेश रो कथा सुनी यार सड कथा सुनी आमे मानसिक दुश्चिंता रे पड़ो मानसिक दुश्चिंता रे पळेले कोन बा हमर जो रोग टिक थिबो ताहा आस्ते आस्ते माने वृद्धि पाइबो एवं आमे जो मानसिक शॉक जरिया रे हमर शीघ्र मृत्युवरण करता सेति पई आमे जो सत्संग टिक को पाउचु सत्संग टिक को माध्यम रे आमे से अमृत लाभ करिया द्वारा हमर मानसिक दुश्चिंता दूर हो जाउची आमे प्रभु को निकट रे आहुरी निकट रे हेई पारची एवं हमर जहा रोग शोक दुख दारिद्र्य आमे एई समय मध्य रे आमे भूली जाउछु ता द्वारा कोन होची कि आमे सेई भितरे भी हमर से रोग थाई कि मध्य आमे ता भितरे जानि पारुनु हमर सेटा सेई भितरे अतिबाहित हेई जाउची एवं ए जो अल्प दिन मध्य जो आमे जो ठाकुर लीला अनुभव करी जो गोटे लीलाटे कहया जाउची वर्तमान ए जो परिस्थिति कोरोना परिस्थिति रे थरे मोर ए रायरंगपुर मोर जो निजातला सीएससी रे ड्यूटी चल थाए हठात किना मोर ऑर्डर आसिला ए रायरंगपुर रे गोटे कोविड केयर सेंटर खोलिथिला सेटा रे मोर ड्यूटी पडिला जेता ड्यूटी पडला मोर मानसिक दिके दुख लागिथिला एवं सेही समय रे जेतेबेले एठी मोर ड्यूटी पडला हम हॉस्पिटल रे समस्त टेस्ट कराइथिला हम हॉस्पिटल रे 39 जन स्टाफ को मधुर 19 जन पॉजिटिव बाहरला किंतु मोर एठी जो ड्यूटी पडिथिला ड्यूटी रे माने हमें पॉजिटिव पेशेंट सान थाउ किंतु मोर एठी 6 थर पाखा पाखी टेस्ट हिची केबे मोर आज बंद पॉजिटिव बाहरनी प्रभु को दया रु हमें सेही जो छोटा छोटा काम माध्यम रे हमें तांको साथ जोड़ी हितौ ता मधुर से हम पई बहुत किछि करंती एवं हमें तार तुलना रे किछि मध्य तांको पई हमें करि पारु नाही वर्तमान मु एतिकी कहि कि मोर वक्तव्य शेष करिवि जय गुरु जय गुरु सम्माननीय धर्मजाचक प्रारंभिक सूचना माध्यम रे खूब सुंदर भाव रे वक्तव्य रखिथिले वर्तमान हमर बहु प्रतीक्षित अपेक्षारत सम्माननीय अप्रतिभित्तिक इंजीनियर सनातन नायक आम सहित जोड़िଛନ୍ତି से तांको वर्तमान मैं अनुरोध करूची से वर्तमान सदालोचना आरंभ करिवे दादा आसुची क्लियर आसुची ठीक अच्छे जय गुरु परम प्रेममय श्री ठाकुर परमराधारक जननी श्री बरदा आचार्य ठाकुर परिवार समस्त चरण मोर कोटि कोटि प्रणाम संचालक महोदय समस्त कर्मीवृंद गुरुभ्राता मातृमंडली छोट छोट पिला समस्त मोर श्रद्धा एवं जय गुरु आज यही एक सुंदर परिवेश पवित्र मार्गशीर मास गुरुवार एवं माँ लक्ष्मी पूजा घरे घरे चली तार भितर आम माने सत्संग जो कर चली आज जो पिलार जन्मदिन 2 वर्षर जो जन्मदिन अवसर रे ये जो ऑनलाइन सत्संग प्रकृति रे से पिला ठाकुर मन लखी मनीषटे हे उठो ठाकुर पाखे प्रार्थना करी ए जगत रे ये एक दुर्दिन समय रे जो माने सब आसुसंती दिन को दिन समय एते खराब हो जाउछि से माने को परिस्थिति रे आमे प्रकृति रे रखिबा प्रति बाप मां प्रकृत भाव चिंता हो जाए ये टेक्नोलोजी गोटे बहुत अन्य पक्ष मानविकता विपर्य बहु भाव रसांतल हो चली अवश्य एक समय सम विपरीत अनुष्ठान गुड़िक वास्तव भाव आम सामने आसूची तेणु आम मैंने निश्चित भाव सतर्क हवा जे परम पुरुषंकर जिते आश्रित आम मैंने हेलु जो मैंने आम पाखक आसिले से उपयुक्त जत्न नवा प्रथम कनसेप्ट है जे मालिक है एसएच बंधु मालिक होना आम प्रकृति
ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହବା ମାଳି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ମାଲିକ ନୁହଁ। ମାଳିର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନବା, ଯତ୍ନ ନବା, ସବୁକିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେ ପିଲାର ମାର ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ରହିବ। ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରି ସାରିଲା ପରେ ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଜୀବନର ଧାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ଭାବୁଥିଲେ ଶିରୋଳି କରିବା, ଆମେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା, ନଡ଼ିଆ ବାଟିବା, ମନ୍ଦିରରେ ଭୋଗ ଚଢେଇବା, ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକ କଲେ ବୋଧେ ପିଲାର ମଙ୍ଗଳ ହବ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମକୁ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ ମଙ୍ଗଳ କୋଉଠି ନା ପ୍ରକୃତ ମଙ୍ଗଳ ହଉଛି ତାର ଯୋଉ ପ୍ରଥମେ ତା ଦେବତା ଯିଏ ସିଏ ହେଲେ ତାର ଦେବୀ ହେଲେ ମା ଏବଂ ତାର ବାପା। ବାପା ଯୋଗାଏ ଧି ପ୍ରକୃତି, ଧାତୁ ଯୋଗାଏ ମା, ବିଷଦୃଷି ମିଳନ ହେଲେ କୁପକାତ ଛୁଆ। ତ ପ୍ରଥମ ମା ହଉଛି ଫାଷ୍ଟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ମେଟେରିଆଲ ୱାର୍ଲଡ ବୋଲି ଦେଖେ ନା, ମୁଁ ଦେଖେ ତାହା ହଉଛି ମଦରିଆଲ ୱାର୍ଲଡ। ମେଟେରିଆଲ ୱାର୍ଲଡ ଯୋଉ ଜାଗତିକ ଦୁନିଆ କଥା କହୁଛେ, ଠାକୁର କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଟର ଇଜ ନଥିଙ୍ଗ ବଟ ଦି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଫ ମଦର। ମ୍ୟାଟର ଇଜ ନଥିଙ୍ଗ ବଟ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଫ ଏ ମଦର। ଗୋଟେ ମାର ହିଁ ସବୁ କିଛି ପ୍ରଡକ୍ଟ, ମା ଠାରୁ ହିଁ ସବୁ କିଛି ସୃଷ୍ଟି। ତେଣୁ ମ୍ୟାଟର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମଦରିଆଲ ୱାର୍ଲଡ କରିବା ପାଇଁ ଯିଏ ସବୁ ଭିତରେ ଏହି ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି ସେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ପରମ। ତାଙ୍କର କଥା କହିଲେ ଆନନ୍ଦ, ଶୁଣିଲେ ଆନନ୍ଦ ବୋଲି ଆମେ ଅନଲାଇନ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ହଉ, ଅଫଲାଇନ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ହଉ, ତାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥାଦି ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଭାବୁଛୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସମସ୍ତ ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ସାଂସାରିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଭିତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛୁ ତାହେଲେ ଡିଭାଇନ ଡିକ୍ଟେସନ ଆସୁଛି। ଡିଭାଇନ ଡିକ୍ଟେସନ ର କଥା, ଏ ଶବ୍ଦଟା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିପାରୁନଥିଲୁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବରଦା ଡାକ୍ତର ଲାଇନରେ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ବହୁତ ଜାଣି ଶୁଣି ପୁଣି ଅଟକେଇ ଦେଲେ, ଛାଡିଦେଲେ। ପାଖରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବରଦା ଆପଣ ତ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ମହାମହା ଯୋଉ ଡାକ୍ତର ଯୋଉଠି ଫେଲ ଅଛନ୍ତି, ରୋଗୀ ମାନେ ବଡ ବଡ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରୁ ଯୋଉ ଚିକିତ୍ସା ହେଇକି ଫେରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆପଣ କେମିତି ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ କିଛି ଔଷଧ ବତେଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ରୋଗର ନିରାକରଣ ହେଇଯାଏ, এটা କେମିତି ସମ୍ଭବ? ସେ ବରଦା ସେଦିନ ହାତ ଫିରେଇଥିଲେ, ଉପରକୁ ଫଟୋ ଦେଖେଇଥିଲେ କାହାର ନା କହିଲେ ଡିଭାଇନ ଡିକ୍ଟେସନ। ଡିଭାଇନ ଡିକ୍ଟେସନ ମାନେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଡକୁ, ଯେ ତାଙ୍କରି ଡିଭାଇନ ଡିକ୍ଟେସନରେ ତାଙ୍କରି ଡିଭାଇନ ଡିକ୍ଟେସନରେ କେବଳ ଯାହା କିଛି କହୁଛି, ନହେଲେ ମୋର କିଛି ପ୍ରକୃତିରେ ନାହିଁ। ଡିଭାଇନ ଡିକ୍ଟେସନ କେତେବେଳେ ଆସିବ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବି ଟ୍ୟୁନ୍ଡ ୱିଥ୍ ଦି ମାଷ୍ଟର, ନେଭର ଫଲୋ ୟୁର ମାଇଣ୍ଡ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ସେତେବେଳେ ଆମ ମନକୁ ସେତେବେଳେ ଜିନିଷ କ୍ୟାଚ୍ କରିପାରିବ। ପୁଅକୁ ଭଲ ପଡିବ, ଭଲ ପାଇବାକୁ ପଡିବ, ସଂସାର ଚଳିବାକୁ ପଡିବ, ଯୋଗାଣଟା ଦେଇଦେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି, ପାଠ କରୁଛି, ମୌନ ହଉଛି, ଏପରିକି ଆଲୋଚନା ହଉ, ସାରିକି ଜଷ୍ଟ ଶୌଚ ସାରିକି ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ନା କି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ଦାସ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଗୋଟେ ଇଂଲିଶରେ ବାଣୀ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଯେ ଏ ମ୍ୟାନ ହୁ କ୍ୟାନ the events and environment in his work is called a man of fortune. ଆମେ କହୁଛୁ ଫର୍ଚ୍ୟୁନ, ସେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଘରେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ, ତାଙ୍କର ବହୁତ ଘରେ ଭାଗ୍ୟବାନ, ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଚାକିରି ପ୍ରମୋଶନ ହେଇଗଲା, ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଫର୍ଚ୍ୟୁନ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି a man who can tune his events and environments in his favor is called man of fortune। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଶୁଣ ଶୁଣ ପଣ୍ଡିତ ଭଳିଆ ତୁ ଲେଖିବା କଣ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଟିକେ ବୁଝୁ, ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଟିକେ ଟିକେ ମନ ଦେଇକିରି ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର, ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଠିକ କହିଲି କି ଭୁଲ କହିଲି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାହିଁ ଯିବି ଚିନ୍ତା କରିବି, ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ମୋର କାମ ହେଲା ଲେଖି ରଖିବା ପାଇଁ। ନା ତୁ ଏ ଲେଖିବା କଥା ଛାଡ, ତୁ ଆଜି ବୁଝିକିରି କହ ଏ କଥାଟା ଠିକ ହେଲା କି ନାହିଁ। ନା ଠାକୁର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହି ରହି
ए कथाटा लेखि लेखि मु मर्मे मर्मे अनुभव करिछि आपनका श्रीमुखरु जहा बाहरिछि जो अवस्था भी बाहरिछि ताहा ध्रुव सत्य ध्रुव सत्य तार करेक्ट आवश्यकता बिना तुमर बुझिबा कि दरकार हुए ना सीधा सीधा भाବରେ ମୁଁ କଥାଟା ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ଲେଖିଛି कहते से पंडित छाड़ निज बुद्धि कथा किंतु तथापि विवेचना करके देख मोर कथा होची ए संतान हो कृषि नीति हो अर्थनीति हो व्यक्तिगत राष्ट्र जीवन समस्या एभली कोई समाधान नहीं जहा कि प्रिय परम देई नाहंती किंतु देकी मध्य से निजको माने एते लुचै के रखि थांती से निजे किछि कहंती नहीं जे आमे एभली भाबरे किछि ज्ञानी बोली आमे जेमिति सत्संग चलुछे ऑनलाइन योगदान करूछे बहुत समय मो योगदान कले आपण माने मत प्रशंसा करछुंदी आपण माने बाबू को आसिले मो प्रशंसा करूछे आमे जे परस्पर प्रशंसा काहे कि नै प्रशंसा करबा भीतर देइकिरी मनुष्य तांको भीतर मध्ये आशा करे से कोन से हवा दरकार तो जे जेमिति गाइले आमे को बहुत सुंदर गाइले तामाने बहुत गाइबार संभावना तांको भीतर मध्ये अछि आहुरी मध्ये वृद्धि पाइबो तामाने एई गोटा शेष हलानी आहुरी आहुरी आगु को अछि बहुत भल आलोचना कले ता अर्थ आलोचना भल करिवार संभावना आपन भीतर अछि एवं आहुरी मध्ये भल आलोचना करि परिबे भल आलोचना कर दिछन माने फुल स्टॉप एठी नाही तुझे दादा भाषा रे अनेक बाकी अछि आरो अनेक बाकी अछि श्री ठाकुर मध्ये स्वयं जेते बेले एई भाद्रव मासर एक वर्ष मुखर ये जो थाए ऋतिक कॉन्फ्रेंस थाए 1950 मसिया थाए ठीक ठाकुर पाखे माइक दिया गला ठाकुर माइक दिया गला ठाकुर अपन दया माइक रे कहतु ठाकुर कहले रे तमे सब वक्ता ठाकुर अपन कहतु ठाकुर पाखे और कितने सुंदर पारिवारिक जीवन सामाजिक जीवन कर्मकर चरित्र किबरे हवा दरकार प्रतिटी कर्मी निजर दोष को निजे आविष्कार कर चलिबो किभଳି प्रीति डोर अन्य समस्त दुनिया बांधिबो अन्य किसी कहीगले कही सारा पर सम्मिलन सरिला गोल तांबूर जाई ठाकुर शिशु बसिले एवं बसी कहते अरे मु जो कथा कहली मत भल लगे मो कथा ठाकुर एत बढ़िया कथा बहुत बढ़िया कथा आपन सम्मुखर जगत धन्य प्रकृति आज आप कम समय भितर एत कथा आम मान परस्पर ठाकुर पचार अरे मो कथा गुड़ा शुला तो मु माइक रे कही नी प्रथम थर कहली तो देखो कि सहज जीवन धर्म स्वभाव पारती ओपन कर दे पारती कहते मो बुझला तो माइक मो स्पष्ट सब शुभुला मु ठीक मोटका कहनी तो एमती बसी सीना कही माइक रे काले किसी भूल नाई ठाकुर आपण पाखु केबे आमे देखिनु आपन मुखरु कौन सी दिन कि भूल उक्ति उच्चारित भाव तो सबुडा भल लागला से घर प्रसन्नदार थिले कहू ठाकुर आपन एते भल लागुथिला एते भी भल लागुछि आपन को पाख रे बसिले आपन को कथा उडा जे लागुछि हिलिंग रे मत हिलिंग बाम लागुछि जेति मार हेले दर्द हेले फुरिले स्वेलिंग हे डॉक्टर उड बाम से हर प्रसन्न सुंदर पूरा आपन गुडी को हिलिंग बाम बढ़िया लागुछि ठाकुर कहते मो कथा गुड़ा तुम से हिलिंग बाम बढ़िया हेले मोर किसी लाभ नहीं बर तुम मान कथा गुड़िक जदि पेन किलर मत है पेन किलर भाया कथा तुम मान कथा हुए ताहले मो पाखे बसबार लाभ अच्छे प्रकृति प्रिय परमंकर संग लाभ करी आम मैंने जो प्रीति जो भल पाइबा टिक पाइछु से भल परिवार भीतर संचार एवं परिवार प्रमुख जगह है आम फैमिली ठाकुर कहते लाइफ है फॉर लाइफ इन सेक्लूजन मैंने जीवन एकांत भाव मोर जीवन आउ गोटे है लाइफ विथ सुपीरियर बिलीवेड प्रिय परम को लेकिन जीवन आउ गोटे है लाइफ विथ इमिडिएट एनवायरनमेंट है फैमिली परिवार संगे जीवन आउ गोटे है फॉर विथ दी पब्लिक ये जो बाह्य जीवन चारोटी जाक जीवन जब बालांस न हुए ताहले मनुष्य सुंदर हो पारिबो नाही ताहले आमे सबुठार मुख्य कोटा ना लाइफ विथ सुपीरियर बिलीवेड जदि ठीक रुहे लाइफ इन सिक्लूजन ठीक रहिबो लाइफ इन फैमिली रहिबो लाइफ विथ जो पब्लिक लाइफ ता मध्ये ठीक रहिबो तो गोटे पिला आगे रे आमे किबोली भाबरे चाली चलन चालीबा बापा मा किबोली भाबरे परिवार जो
ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାଲିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ପିଲାଟା ଶିଖିବ ତାର ଆଖିର ଯୋଉ ରେଟିନା ଭିତରେ ଯାହା ସେ କ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି, ରିସିଭ୍ କରୁଛି, ରେକର୍ଡିଂ କରି ରଖୁଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତାର ଭିତରେ କରିବ, ପରିବେଶ ପାଇଲେ ପ୍ରକାଶିତ ହବ। ତାହେଲେ କେମିତି ଭାବରେ ଚଳିବା ନା ସ୍ୱାମୀ ଠାକୁର ବାଣୀ ଭିତରେ କେତେ ସତର୍କତା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପିତାମାତାର ଭକ୍ତି ଜାଣି ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ଟ ଭାବ ତାର ଉପରେ ଗଜେ ଉଠେ ଜୀବନରେ ସ୍ୱଭାବ। ଏଇ ଯୋଉ ପିଲାର ସ୍ୱଭାବଟା କାହା ଉପରେ ଗଜେଇ ଉଠିବ ନା ପିତାମାତାର ଭକ୍ତି ଜାଣି ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ଟ ଭାବ, ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି କେମିତି ତାର ଭକ୍ତି ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ଏଇଟାକୁ ବାପା ମାଙ୍କର ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ତାରି ଉପରେ ଗଜେଇ ଉଠେ ଜୀବନରେ ସ୍ୱଭାବ। ତାର ଜୀବନଟାର ଯୋଉ ସ୍ୱଭାବର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ହବ ତାହା ହିଁ ଗୋଟିଏ। ପୁଣି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଜନ୍ମଦାତା ପିତାମାତା ପରମ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଧନ, ସେବାଏ ତାରା ତୁଷ୍ଟ ହଲେ ଈଶ୍ୱର ତୁଷ୍ଟ ହନ। ଜନ୍ମଦାତା ପିତା ମାତା ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଧନ, ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଧନ। କିଏ ନା ପିତାମାତା। ତାଙ୍କୁ ସେବା ଭିତରୁ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍ଟ କଲେ ଈଶ୍ୱର ତୁଷ୍ଟ ହନ, ଈଶ୍ୱର ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଏକଥା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବି ଆଗରୁ ଏକଥା ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଆଚରଣ ଭିତରେ ଆସିନଥିଲା। ଏବଂ ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ ଆମେ ଠାକୁର ପରିବାର ଭିତରେ ଆସି ଦେଖୁଛୁ ସେଇ ଆପନି ଆଚରେ ଧର୍ମ ଜୀବରେ ଶିଖାଇ ପରିବାର ଭିତରେ ଦେଖୁଛୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଠାକୁର ଯେମିତି ମାତୃଭକ୍ତ ଥିଲେ। ଆମେ ଏକଥା ଜାଣିଛୁ ଯେ ଛୋଟିଆ ବେଳେ ମା ଠାକୁର ଯୋଉ ଗୋଡରେ କାଛ ପଶି ଯାଇଥିଲା, ଏତେ ସ୍ୱେଲିଂ ହେଇଛି, ଫୁଲିଛି, ଏବଂ ମା କହୁଛି ତୋର କିଛି ହେଇନି, ସେ ପଳେଇଲେ ସ୍କୁଲକୁ, ତାଙ୍କ ହେଲା ନାହିଁ। କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା? ପେନ୍ କିଲିଂ ଏଫେକ୍ଟଟା କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଏଫେକ୍ଟଟା କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଏ ମାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଭିତରୁ ଦେଇକିରି ସେ ଠାକୁର ନିଜେ କରେଇକି ଦେଖେଇଥିଲେ। ଏବଂ ବାପାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଜଗତ ଚାଲିଛି, ଏତେ ମନ୍ଦିର ହେଲା, ଏତେ କେନ୍ଦ୍ର ହେଲା, ଏ ଯୋଉ ଉପଜନା କେନ୍ଦ୍ର ହେଲା, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କଣ ନା ସେଇ ବାପାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକିରି ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଜଗତ ଆଜି ଯାହା କିଛି ଚାଲିଛି ସେ ବାପାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକିରି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ବାପା ଯାହା ଚାହିଁଛନ୍ତି ପିଲାର କାମ ହେଲା ବାପାକୁ କେମିତି ଖୁସି କରିବା। ଏବଂ ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଇଛି ନା ସେ ମା ତାର ପିଲାଦିନୁ ଏ ଅଭ୍ୟାସଟା କରିଦେଇଛି। ପୂଜନ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ମାଟି ତାର ପିଲାଟାକୁ ନେଇକି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଣାମ କରଉଛି, ମା ପିଲାଟା ମୋର ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛି, ଆପଣ ଟିକେ ଦୟା କରିକିରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ପିଲାଟା ଯେମିତି ଦୁଷ୍ଟାମି ନ ହବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହାତ ଟେକି ଦେବି, ଏଇ ତଥାସ୍ତୁ କହିଦେବି, ଏମିତି କହିଲେ ହୁଏନି। କୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଏମିତି ଆଶୀଷ ପାଇଲେ ପିଲା କିନ୍ତୁ ଭଲ ମଣିଷ ହବ ନାହିଁ। ଭଲ ମଣିଷ କେମିତି ହବ ନା ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ସେ ପିଲାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦିଅ, ଏଇଟା ନେଇ ଆସ, ବଜାର ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ଏଇ କାମଟା କର, ଏଇ କାମଟା କରୁ 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 ତାଙ୍କର ତୋ ପ୍ରତି ଏତେ ଭଲ ପାଇବାଟା ବଢିଯିବ, ତୋର ମନ ଭିତରେ ଟିକେ କାଳିମା ଆସିଲେ, ତୋ ମୁହଁ ଟିକେ କଳା ପଡିଗଲେ ତାର ଯେମିତି ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଯିବ, ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ତା ମନ ଭିତରେ ଯେମିତି ଆସିବ। ଏଇଭଳି ତୁ କରିବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କର, ତାହେଲେ ଦେଖିବୁ ସେ ପିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିନେ ଭଲ ହବ ହିଁ ହବ। କେତେ କାହାଣୀ ଅଛି, କେତେ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ନେଇ କହୁଛି, ମାନେ ତାକୁ ନିବେଦନ କରୁଛେ, ମଙ୍ଗଳର ବିଧାନ ଆମେ ପାଉଛେ। ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବିଧାନ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀଟି ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀଟି ସ୍ୱାମୀର ନାଇଁକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀର ନାଇଁକୁ ଟାନ, ଏ ମନ୍ତ୍ର ହଲେଇ ଜାଣିସ୍ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହାରା হয় ସନ୍ତାନ। ତେଣୁ ଆମେ ସନ୍ତାନକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହାରା କାହିଁକି କରିଦେବା? ଯୋଉ ସନ୍ତାନକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ମାଟେ ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସିଛି, ଯେ ରବି ଠାକୁରଙ୍କ ଭାଷାରେ ଯେ ଯୋଉ ପିଲାଟା ଯୋଉ କହୁଛି ଯେ ମା ତୁମେ ମତେ କୋଉଠୁ ଗୋଟେଇକି ଆଣିଲ, কোন খানে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে, মা মা শুনে কয়ে হেসে কান্দে ইচ্ছা হয়েছিল মনের মাঝারে। মা কହୁଛି ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଇଥିଲା ମୋର ମନ ଭିତରେ ଦେଇକିରି, ଏ ମନ ଭିତରେ ଦେଇକି ମୁଁ ତତେ ପାଇଛି, ତେଣୁ ତତେ ମୁଁ କୋଉଠୁ ଗୋଟେଇ ଆଣିନି। ତ ମା ଯଦି ଏତେ ମନ ଦେଇକିରି ଆସିଛି, ସେଇ ମା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ କରି ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ଚାଲିବ। ଆମେ ତାର ସେଇ ଧାରା ଭିତରେ ଦେଇକି ଆମେ ଚାଲିବୁ, ଯୋଉ ଧାରାରେ ଠାକୁର ପରିବାର ଭିତରେ ଚାଲିଛି, ବାପାଙ୍କୁ ଖୁସି କରୁଛନ୍ତି, ବାପାଙ୍କର ବୟସ ହେଇଯାଇଛି, ପୁଅ କେତେ ଖୁସି ଗପ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଆନନ୍ଦ ଗପସପ କରୁଛନ୍ତି, କୋଉ ଜାଗାରେ କଣ କରିଥିଲେ ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ଯାଇକି ଖୁସି ଖବର ଶୁଣଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଃଖ ଖବର ନିବେଦନ କରା ହଉନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ବୟସ ହେଇସାରିଲା ପରେ ବାପା ମାଙ୍କର ପାଖରେ କେତେ ଭଲ ଭଲ କଥା କହିଦେଇ ପାରିବା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଦେଇ ପାରିବା, ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ପରମାୟୁ ବଢେ। ଏପରିକି ସେଦିନ ଯୋଉ 2001 ମସିହାରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଯୋଉ ସିଙ୍ଗୁରୁ ଉତ୍ସବ ହେଇଥିଲା, ସିଙ୍ଗୁରୁ ଉତ୍ସବରେ ପୂଜନୀୟ ବାବାଇ ଦା ଏବଂ ପୂଜନୀୟ ସିପାହୀ ଦା, ବିଙ୍କି ଦା, ଟିଙ୍କି ବାବୁ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଠା ହେଇଥିଲା ସେଠି ସିଙ୍ଗୁରୁ ଉତ୍ସବ ଯିବା ପାଇଁ। ପୂଜ୍ୟ ଦାଦା ପଠେଇଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ତମେ ମାନେ ସେଠି ଯିବ, ସେଠି ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କରିବ, ଗୋଟେ ଭିତ ପୂଜା ସେଠି କରିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ବିତରଣ କରିବ। ସେ ହେଲା, ଯଜ୍ଞ ହେଲା ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାମ ହେଲା।
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ମାନେ ବାତାସା ଝୁଡିରେ ଝୁଡିଏ ବତାସା ଅଣାଗଲା ଏବଂ ବତାସା ପରିବେଷଣ କରାଗଲା। ପୂଜନୀୟ ବାବା ନିଜେ ବାପା କହିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଏଇଭଳି ଆଉ କାହାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନ ଦେଇକିରି ନିଜେ ପୂଜନୀୟ ବାବା କଲେ, ନିଜେ ଧରିଲେ ସେ ଯୋଡିରେ ବାତାସା, ଲୋକ ଲାଇନ ଲଗେଇକି ଶହ ଶହ ଠିଆ ହେଲେ, ନିଜେ ଗୋଟେ 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 କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଢେଇକି ଚାଲିଲେ। ପିତୃ ଆଜ୍ଞା କିଭଳି ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ସେ ନିଜେ କରି ଦେଖେଇଲେ। ସେଇଠି ସେ ଝିଅଟି ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସି ପହଞ୍ଚି, ଯେ ସମ୍ପା ବୋଲି ଯୋଉ ଝିଅଟି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆସି ପହଞ୍ଚି, ଦାଦା ଦାଦା ଯେ ମୋ ବାପାଙ୍କର ମୋ ଜେଜେବାପାଙ୍କର ବହୁତ ଦେହ ଖରାପ, ଆଉ ବିଛଣାରେ ପଡିଗଲେଣି, ଅସୁସ୍ଥ, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ବଞ୍ଚିବେ କି ନ ଠିକଣା କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଦୟାକରି ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଯେ ଠିକ କଥା, ଆରେ ବୟସ ହେଇଗଲେ ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ହଉ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ସମସ୍ତଙ୍କର ତାର ବୟସ ହବ, ତାର ସେ ଯିବେ। ତୁ ଏତେ ବିବ୍ରତ ହଉଛୁ କାହିଁକି? ତୁ ଏତେ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ନା 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 ଦାଦା, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେ ମୋର ଜେଜେବାପା ବଞ୍ଚିବେ, ଆଉ ଆପଣ ଦୟାକରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏତେ କାନ୍ଦିକି ପିଲାଟା ଏତେ ବିକଳ ହେଲା, ପୂଜନୀୟ ବାବା କହୁଛନ୍ତି କଣ ମୁଁ କରିବି? ସେଠୁ ଯାଇକି ଗୋଟେ ବାତାସା ନେଲେ ଏବଂ ସେ ଝିଅକୁ ଧରେଇଲେ, କହିଲେ ଏଇଟା ନେ, ବାତାସା ନେଇକି ଦବୁ, ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଗୁଣ୍ଡ କରିକିରି ତ ଜେଜେବାପା ମୁହଁରେ ଟିକେ ଦବୁ, ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ଟିକେ ଟିକେ ଦବୁ ହେଲା। ଆଉ ତୁ ଏମିତି ବଞ୍ଚିବା ଆଶା କରିବୁନି କି ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁନି କି ଏମିତି କିଛି ମାଗିବୁନି, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି ମଗା ଯାଏ ନା। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କହିବାକୁ ହୁଏ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ମଙ୍ଗଳ, ଯା ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ଦେଇଦଉ। ସେ ଗଲେ ଏବଂ ସିଏ ଏତେ ଭକ୍ତିରେ ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ସେ ଯାଇଛି ଏବଂ ତାର ଜେଜେବାପାକୁ ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ନେଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖା ହେଇଛି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯିଏ ପଡିଥିଲେ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗ କୁଆଡେ କଟିଗଲା, ସେ ଏବଂ ଅନେକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ତାପରେ କିଛି ବର୍ଷ ବଞ୍ଚି ମଧ୍ୟ ପାରିଲେ। ଏଇ କଥାଟା ପୂଜନୀୟ ବାବା ସେଠୁ ଫେରି ଯେ ବଞ୍ଚିବା, ସେ କହିଲେ ଯେ ଏମିତି ଝିଅଟା କାନ୍ଦିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଏଇ କାମ କଲି। ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ସାବାସ, ଠିକ କରିଛୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖାଗଲା ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପା ମଧ୍ୟ ତାପରେ କେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିକିରି ତାପରେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଗଲେ, ବୟସ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ମୋର କହିବା କଥା ହଉଛି ପିତୃ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇ ଯାହା କରାହେଇଛି ଆପନି ଆଚରେ ଧର୍ମ ଜୀବରେ ଶିଖାଇ ଆମକୁ କରେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ମାନଙ୍କର ଘର ଭିତରେ ଦେଇକି ଆମେ ବାସ୍ତବ ছেলের নিশা মায়ের উপর মেল নিশা বাপে এ মন্ত্র ছেলে মেয়ে নষ্ট যায় না চাপে। ହୁସିଆରି ହେବାକୁ ପଡିବ। ପୁଅଟା ଯେମିତି ମାତୃଭକ୍ତ ହବା ଦରକାର, ଝିଅଟା ଯେମିତି ପିତୃଭକ୍ତ ହବା ଦରକାର। ମିନିମମ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କେତେଟା, ଏତିକି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କେତେଟା କରିଦେଲେ କିଛି ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ଅଭାବ ଅସୁବିଧା କିଛି ଆମକୁ କାବୁ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ମିନିମମ୍ ନିଶା, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମାତୃ ଟାଣରେ ବୃତ୍ତି କାବୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁଠାରେ, ସାର୍ଥକ ବୃତ୍ତି ସମାହାର ସ୍ୱତ ଉନ୍ନତ ସେଇଠାରେ। ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କର ମାତୃ ଟାଣରେ ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇ ଉଠନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଯେ ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯେ ଧନ ସଞ୍ଚିବା ଦରକାର ପଡିବନି। କଥାରେ ନାହିଁ ଯେ ଯେମିତି ପୁଅ ଯଦି ଯୋଗା ହୁଏ ଧନ କାହିଁ ପାଇଁ ସଞ୍ଚିବ, ଆଉ ପୁଅ ଯଦି ଅଜଗା ହୁଏ ଧନ କାହିଁ ପାଇଁ ସଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଏଇ ଧନ ପ୍ରୀତି ରୂପକ ଧନ ଆମେ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଇଦେବା ଏବଂ ସେଇଥିରେ ଦେଖିବା ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନଟା ସାର୍ଥକ ହେଇ ଉଠିବ। ଆମେ କଥାଟା ବି ସମୟ ବି ହେଇଯାଉଛି, ବେଶୀ ସମୟ କହିବା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଠିକ ହବ କି ନାହିଁ। ଏବଂ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତିଦିନ ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାଲିଛି। ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହଉଛି ଜୀବନ ବଢିବାର ବାର୍ତ୍ତା। ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହଉଛି ଯେ କମ୍ପାନୀ ଅଫ ଲଭର୍ସ ଅଫ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ, ଯୋଉମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ସେଇମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସଂଘ ହେଲା ଏଇଟା ସତ୍ସଙ୍ଗ। ସେଇ ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ କିଏ ନା ଏଇ ହଉଛି କମ୍ପାନିଅନ ଅଫ ଲଭର୍ସ ଅଫ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ, ଯିଏ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗ ଦବା, ସେଇମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗ କରିବା ହଉଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ। ଆମ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ନୁହେଁ, ଆମ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି କଣ ହବ ନା ଭଗବାନଙ୍କ କଣ ଅଛି ସବୁ 100% ଆମେ ନେଇ ଆସିବା। କାଳେ ଅହଙ୍ଗ ଆମକୁ ମାଡି ବସିବ, ଆମେ ହେଇଗଲୁ ସେଇ ଭଗବାନ ଭଳିଆ। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ଆମ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମ ଦରକାର ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ଅର୍ଥ ସେ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ହେଲୁ ତାଙ୍କ ସେବକ, ଆମେ ହେଲୁ ଦାସ। ଏଇ ଭାବନାଟା ପକ୍କା ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଅନନ୍ତ ପଥରେ ଯାତ୍ରୀ ତୁମେ, ଅନନ୍ତ ତୁମାର ମାନେ ହୃଦୟ ଭରା ଅନୁରାଗୀ ଯାଗ ତୁମାର ସତ୍ତା ଜାଗ। ଆମେ ଅନନ୍ତ ପଥରେ ଯାତ୍ରୀ, ଆମେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିବା। ଆମେ ସେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଛେ ଶିଶୁ ବର୍ଦ୍ଧାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ବା ଆପଣଙ୍କର ସେ କେତେ ବଡ ଭିଆଇପି ସେ ହଉ ବା ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଗଣ୍ୟ ହଉ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ମିଠା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ସବୁ ଭିତରେ ଦେଇକିରି ଆମେ ହବୁ। ଆମ ଆମେ କଣ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, ଏ ପିଲା ସବୁ କାହିଁ ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି ନା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେମିତି ସେଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦତ୍ତ ପୁଅ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦତ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି, ବର୍ଦ୍ଦାଙ୍କ ପାଖରେ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ଦ୍ଦା ମୋର ପୁଅ
କହୁଛି ଡ୍ରାଇଭରି କରିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ରହିବ ଗାଡି ଚଲେଇବ ବୋଲି ସେ ବତାଉଛନ୍ତି କି ଜୀବনের ଲକ୍ଷ୍ୟ କି ଡ୍ରାଇଭରି କରା ନା আর কিছু আছে ସେ ଏକାଥରେ ବାପା ଚୁପ୍ ଯେ ପିଲା ଚାହୁଁଛି ଡ୍ରାଇଭର ହେବା ପାଇଁ ଡ୍ରାଇଭରି କରା ନା আর কিছু আছে ଚୁପଚାପ ରହିଗଲେ ତାପରେ ପୂଜ୍ୟ ସେଠି ଥିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ସେ ପଣ୍ଡା କହିବାଟା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଜୀବନ ସପନଦା କହୁଛନ୍ତି ନା ନା ଠାକୁରଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ହଉଛି କାମ ଠାକୁରରେ କାଜ କରା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ପଣ୍ଡା କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁରରେ କାଜ କରା ମାନେ କି ବୁଝାଅ ସପନଦା ବୁଝେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାପରେ ପୂଜ୍ୟପାତ ଦାଦା কହୁଛନ୍ତି আমি বুঝি যে ঠাকুরের কাজ মানে যে তার নির্দেশ যেমনি নিজে আচরণ করা তেমনি পরিবার পরিবেশকে সবাই উদ্বুদ্ধ করে সেই পথে চলানো হচ্ছে ঠাকুরের কাজ করা তার মানে ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ରାସ୍ତାରେ କହିଛନ୍ତି ଚଳିବାକୁ ମୁଁ ଚାଲିବି ମୋ ଚରିତ୍ରରେ ଆଣିବି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିବି ମୋର ପରିବେଶ ଭିତରେ ସଞ୍ଚାଳନା କରିବି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପଥରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବି ଯେଉଁ ଆଚରଣ ବାକ୍ୟ କର୍ମ ବଞ୍ଚିବା ବଳିବାର ଉତ୍ସ ହୁଏ ତାକୁ ଜାଣିବା ଧର୍ମ ବୋଲି ନହେଲେ ଧର୍ମ କିଛି ନୁହେଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚାଳିତ କରିବି ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ କରିବି ଏଇଭଳି ଭାବ ବୁଝିପା ଦାଦା ସେଦିନ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତାପରେ ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି କଣ ବୋଲ ଆମର ଜନ୍ମ କିସର ଜন্য ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ କଣ ପାଇଁ ବହୁ ଲୋକ ପ୍ରାୟ ସେଠି ଥିଲେ ନା ଠାକୁରରେ କାଜ କରିବାର ଜন্য ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଉ ବସିଥିଲେ ଆମର ନାତି ମାନେ ବସିଥିଲେ ପୂଜନୀୟ ବାବାଇଦା ପୂଜନୀୟ ସିପାଇଦା ପୂଜନୀୟ ବିକିଦା ସେ ସିପାଦାଙ୍କ ଆଡକୁ ଅନେଇଲେ ଆମର ପୂଜନୀୟ ଆମର ବାବାଇଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ଅନେଇଲେ ସାଡୁକୁ ଅନେଇଲେ ପୂଜନୀୟ ଦାଦା ସେଠି ବସିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ବାପ ପୁଅଙ୍କ ଲୀଳା ସେଠି ନାତି ମାନେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ପୂଜନୀୟ ବାବାଇଦା କହୁଛନ୍ତି আমরা নাতিরা কিন্তু জন্মেছে এই ঠাকুরের কাজ করতে নাতি মানে ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ଠାକୁରଙ୍କର କାଜ କରିବା କହିଲେ ଏ ଲିଖେ ରାଖ କୃପାସିନ୍ଧୁ ରଖିଥିବୁ କହିଲେ କୃପାସିନ୍ଧୁ ଲିଖେ ରାଖ ଏ କଥାଟା ଲେଖି ରଖ ମୋ ନାତି ମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର କାଜ କରିବା ପାଇଁ ବୁଝିବା ଦାଦା ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ବାବା କୃପାସିନ୍ଧୁ ଲେଖୁক আর না লেখুক এ লেখা থাকুক আর না থাকুক মহাকালের বুকে কিন্তু লেখা থাকলো মহাকালের বুকরে কিন্তু এই লেখাটা বাস্তব ভাবে রহিলা এই বাপ পুଅଙ୍କର লীলা ইঙ্গিত ভিতরে সে স্পষ্ট করে দেই গলে যে রাধা স্বামী দয়াল आएंगे बाप और बेटा होकर लीला करेंगे ये लीला अनवरत भाବରେ ଚାଲିବ ଆମର କାମ ହେଲା ସେଇ ରଥକୁ ଛୁଇଁ ଦେବାର ଅଛି ରଥ ଟାଣୁଛି ଆମର କାମ ହେଲା ରଥ ଚାଲିବ ଆମେ କିନ୍ତୁ ସେ ଦୌଡି ଯଦି ହାତରେ ନ ଦବ ରଥ କିନ୍ତୁ ଅଟକିବନି ସେଟା ଠାକୁର ତ ନିଜେ କହିଲେ ମୁଁ ଯୋଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାଲିଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଚାଲିଲା ସତ୍ସଙ୍ଗର ରଥ ଦୁର୍ବାର ଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିବ କେହି ତାକୁ ଅଟକେଇ ପାରିବ ନାହିଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ଅଟକେଇ ପାରିବି ନାହିଁ ଆଉ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଯାହା କହିଛି ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ମୁଁ କିଛି କହେ ତାହେଲେ ଲୋକ କହିବେ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଗଳା ହେଇଗଲାଣି ତେଣୁ ମୋର ମଧ୍ୟ କିଛି କହିବାର ବିରୁଦ୍ଧତା କହିବାର ଜୁ ନାହିଁ ବା ଶକ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ହଉଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବାର ବାର୍ତ୍ତା ଅମୃତରେ ସନ୍ତାନ ତୋଇ ଅମୃତ ତୋର ଜୀବନ ଧାରା ମରଣ ଖୋଜି ମରଣ ଭଜି ହେବୁ କାହିଁକି ସର୍ବହରା ସମସ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଆମେ ଉପଗ୍ରହରେ ଆଜି ଯେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁଣି ଉପଗ୍ରହରେ ସାଟେଲାଇଟ ଧରିକି ବୁଲିଲୁଣି ଓ ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ପେସ ଭିତରେ ଆମେ ଟ୍ୟାକ୍ସି କରିକି ବୁଲିଲୁଣି କିନ୍ତୁ ଉପନିଷଦରେ କଣ କୁହାଯାଇଛି ଜେନାତ୍ମନ ତଥା ଅନୁସଙ୍ଗ ଜୀବନ ଭଜନାଙ୍କ ବିଧୀୟତେ ସଧର୍ମ ସେ କଥା ଆମେ ଭୁଲିଗଲୁ ଆମେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଜୀବନକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ପଡିବ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କଲୁଣି ଜୀବନରେ କେମିତି ମଙ୍ଗଳ ଆସିବ ମଙ୍ଗଳ ହଉଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ବରଣ କରିବା ତାଙ୍କ ଦୀକ୍ଷାରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହବା ଏବଂ ସେ ମଙ୍ଗଳ ଆଶ୍ରୟରେ ଆଶ୍ରିତ ହବା ସେ କଥା ମଣିଷ ଭୁଲି ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କି ବିକୃତ ଚଳନୀ ଆମର ହେଉଛି এই সমস্ত বিকৃতিକୁ ସଂସ୍କୃତି ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କ ଯେଉଁ ଦିଗରୁ ଧରନ୍ତୁ ଆଜି ଠାକୁର କହିଲେ সিনথেসিস অ্যানালিসিস করে দেখতে হবে আমাদের এই যাই অ্যানালিসিস করে দেখতে হবে এবং দেখি knowing is not enough we apply আমি খালি জানবো না apply নিয়ম জানলে তো আমি ইচ্ছাটা ବି ବେଶୀ ବଡ କଥା ନୁହଁ we must do it ଇଚ୍ଛା କଲେ ଖାଲି ହବ ନାହିଁ ମତେ କରିବାକୁ ପଡିବ ତେଣୁ ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ସେଇ ପିଲା ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ କିଛି ଆମକୁ ବାରଟା ଚାରିପଟେ ଯୋଉ ବାରଟା ଥିଲେ ସେଠି ନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ନ ଖାଇବା ପାଇଁ 4 ଫୁଟିଆ ଆଉ ତା ଉପରକୁ ଦରକାର ପଡିବନି କାହିଁକି ନା ଗାଈ
ଖାଇବା ଛଡା ଆଉ ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେମିତି ସଦ୍ଗୁରୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏବଂ ସତନାମର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବାଡା, ଗୋଟେ ତାର ଜାଲି, ତାକୁ ଗୁଡେଇ 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 ନେଇ 12 ବର୍ଷ ହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଦେଲେ। ସେ ତାର ବାଡଟା ଆଉ ଟିକେ ମଜବୁତ ହେଇଯିବ। 16 ବର୍ଷରେ ଯୋଉ କଥା ପୂଜା କରିଦେଲି, ପ୍ରକୃତ କଥା ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆନ୍ତରିକତା ସହିତ ମିଶି ତାର ହୃଦୟକୁ ଜୟ କରିକିରି ତାର ମାତୃଭକ୍ତି ଜଗେଇ ଦେବାର କାମ ହୁଏ ବାପା ମାଙ୍କର। ଏହା ହିଁ ହଉଛି ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ଧାରା। ଆମେ ଦେଖିଛେ, ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। ସମୟ ଥିଲେ କେତେ କଥା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ କଥା ଏଠି ସାରୁଛି। ପିଲାମାନେ ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦେଓଘରରେ ଏତେ କୁନି କୁନି ପିଲା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ବିମୋହିତ ହେଇଯାଉଥିଲି ଦେଖିକିରି। ଏବଂ ଏଇ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରଣବେଶର ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ମୃଦଙ୍ଗ ଛଡେଇକି ବ୍ୟସ୍ତ, ଏଇ ଯୋଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ଧର୍ମ କିଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଛି ସେପଟେ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ମୋର ପ୍ରୀତୋଷ ଘରେ, ଏଠି ପ୍ରଣବେଶ ଆମର ମଉସା ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପରିବାର ଭିତରେ ଅଛି। ସମସ୍ତ କିଭଳି ଭାବରେ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କ